वेलकम माय यूट्यूब चैनल। ये है शेप, कलर्स नेम किड्स, कलर्स। ये है कलर्स, ग्रीन कलर, पिंक, येलो, ऑरेंज कलर, रेड कलर, स्काई ब्लू कलर, blue color kids. Okay, let's start a video. Circle kids. Square. ये square. Pentagon kids. Pentagon. पेंटागन में हम रेड कलर करेंगे। रेक्टेंगल किड्स। रेक्टेंगल में हम पिंक कलर करेंगे। ट्रायंगल और स्टार। ये स्टार। स्टार में हम ऑरेंज कलर करेंगे। रेड कलर किड्स। पेंटागन किड्स। रेड कलर। ये देखो किड्स, रेड कलर। ब्लू कलर, सर्कल। ब्लू कलर किड्स, सर्कल शेप। orange color, square, orange color kids, ये है square. pink color kids, pink color. rectangle. Okay kids, green color. Triangle. Yellow color. Star. क्या है किड्स? स्टार। सर्कल, स्क्वायर, पेंटागन, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्टार। हमारी वीडियो को लाइक करो किड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो किड्स।